uit de DSM wordt ondersteund. The fact that it is couched in the language of science without necessarily having any of the scientific data or underpinnings to justify it is as threatening as anything we've seen today. En de laatste en meest dure strategie van de psychiatrie is om mensen voor de gek te houden door echte geneeskunde te imiteren. Hersenscans. We can scan all the brains we want to. The fact that we see changes in different people's brains, changes in functioning, doesn't mean that we've discovered anything that has its origin in the brain. It just means that we're seeing changes, but it doesn't mean that there's something wrong with the brain. Psychiaters en psychologen gebruiken de DSM om wereldwijd 450 miljoen mensen het etiket geestesziek op te plakken. Een aantal dat gelijk is aan de bevolkingen van Frankrijk, Italië, Duitsland, Canada, Australië, het Verenigd Koninkrijk en Rusland samen. Terwijl de omzet van de psychiatrische middelen die ze pushen jaarlijks meer dan $27 miljard bedraagt, levert de overheidsfinanciering voor deze patiënten de psychiatrie jaarlijks $440 miljard op. En een groot deel van dat geld komt uit het diagnosticeren en drogeren van degenen die ons vertrouwen en het meest kwetsbaar zijn. We have swallowed all manner of poisonous certainties fed us by our parents and school teachers. If the race is to be freed from its crippling burden of good and evil, it must be psychiatrists who take the original responsibility. De uitspraak van Brock Chisholm typeerde de rechtstreekse psychiatrische aanslag op ons schoolsysteem. They actually said the purpose was social control. Not to pass on knowledge. Not to give him something so that he can go into the world of work. In 1950 kwamen psychiaters en psychologen van over de gehele wereld in het Witte Huis bijeen om een algehele heroriëntatie van het openbare onderwijs te presenteren. The White House Conference on Mental Health in the 1950s was a landmark that served to bolster the idea that schools would serve their communities better as mental health clinics than they would as institutions of learning. In the early 60s, the world of psychiatry started to really go places in this country. Little by little, it came into our schools, our educational system. En omstreeks 1965 werd ze in wetten vastgelegd. Psychiaters kregen het groene licht om schoolkinderen op grote schaal een etiket op te plakken en aan de pillen te zetten. A child is labeled ADD or ADHD the minute he can't sit still for a 10-15 minute period of time, or he talks constantly, or ignores the teacher completely. That will get him and earn him an ADD or ADHD label. Het opplakken van het etiket Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD, kwam in 1987 volledig op gang. Binnen een jaar werd bij 500.000 Amerikaanse kinderen de diagnose ADHD gesteld. In 1994 was dat aantal omhoog gevlogen naar 4,4 miljoen. In reactie op de wijdverbreide ongerustheid van de bevolking over deze ogenschijnlijke epidemie van geestelijke stoornissen, riepen de door de Amerikaanse overheid gesubsidieerde National Institutes of Health een panel van vooraanstaande artsen en psychiaters bijeen om ouders en onderwijzers uit te leggen wat ADHD nu precies was. I would like any member of the panel to describe a typical ADHD in terms of symptomatology. Mark, would you like to, since you see them in your practice? I think the panel has been frank, and the difficulties here are immense in terms of these. It is hard. It's very hard to know how to answer this question. They cannot, even when
they are as if driven by a motive. There are some good clinical descriptions. And I think, you know, I think part of the problem is the profession keeps changing the diagnosis. At this time, we do not have a diagnostic test for ADHD. Therefore, the validity of the disorder continues to be a problem. Maar deze schokkende bekentenis hield schoolpsychiaters niet tegen. 2 jaar later was het aantal Amerikaanse leerlingen dat de diagnose ADHD had gekregen omhoog geschoten naar 6 miljoen. Vandaag de dag zijn er wereldwijd 20 miljoen kinderen die het etiket van een of andere leerstoornis opgeplakt hebben gekregen. Een diagnose die vaak binnen een paar minuten wordt gesteld. We would sit behind a two-way mirror along with the parents. We would then look at the child. We would do small manipulative activities with them to see where their deficit was. It was wrong what we were doing. We were looking at a 5-minute glimpse of this child's life and saying, okay, here you go. Here's a little pill, take it, you'll be fine. Deze pilletjes, zoals Ritalin, Adderall en Concerta, worden door de Amerikaanse Drug Enforcement Administration als zeer verslavende stoffen in dezelfde categorie ondergebracht als cocaïne, heroïne en methamfetamine. When I was on the Ritalin, it made me just feel like totally different, like I wasn't who I was. I was, flipping out, was twitching, going crazy. I felt like I was out of it all the time, like I wasn't there, I wasn't human. You're just a zombie, pretty much. You do what you can just to get by and just don't do anything extra. My mother never teased me, but she thought I really had ADHD and I was wrong. I had something wrong with me. So I thought she'd feel bad and feel sorry for me if I died. But then again, I thought that she would miss me a lot, and I also love her a little more than I wanted to kill myself. And so I stopped when I realized that. De overvloed aan medicijnen op recept heeft voor kinderen een nieuwe bron van inkomsten gecreëerd. Het verkopen van hun medicatie aan hun schoolvriendjes. It's called kitty cocaine. They take the Ritalin and they just repackage it and they sell it on campus to the kids because it's like speed. I figured if I was going to do drugs, I might as well make it worth it. And I ended up doing street drugs and then I ended up getting into it really bad. We're looking at marijuana and other things as being gateway drugs, and actually the so-called medications are a greater gateway drug. The Ritalin drugs are backfiring big time because if the child is already disruptive and he takes cocaine, he's going to be a lot more disruptive after he's taken it. It is not going to calm him down. Boom, she got on the drugs and her personality changed, her behaviors changed, they became erratic and dark and violent, and it was just a nightmare. He kept having adverse reactions, becoming very, very angry. He could not control his behavior, he couldn't control his temper. He was on 5 different psych meds, Prozac and lithium, and he was 7 years old. And he was unable to function. He would have rages and then crying and all kinds of just violent rages, grabbing knives and all of this. The list includes 15-year-old Kip Kinkle withdrawing from Prozac when he shot 22 classmates, killing 2 after murdering his mother and stepfather at his home in Springfield, Oregon. 18-year-old Jason Hoffman on Effexor and Celexa when he opened fire at his California high school, wounding 5. 15-year-old Sean Cooper on a mix of antidepressants when he shot students in Idaho. And 17-year-old Eric Harris on Luvox when he and partner Dylan Klebold killed 12 classmates and a teacher in the bloodiest school massacre yet, Columbine. Dit alles werpt een schaduw over de werkelijke reden waarom kinderen in de eerste plaats naar school gaan. Om een opleiding te volgen. Sinds 1970 zijn de Verenigde Staten op de wereldlijst van schoolprestaties van de 9e naar de 28e plaats gedaald. En in diezelfde periode is het aantal Amerikaanse schoolkinderen dat het etiket leerstoornis opgeplakt heeft gekregen explosief gestegen. En is de omzet aan ADHD-medicatie 32 keer zo hoog geworden.
Children don't ask for psychiatric drugs. Children don't ask to be diagnosed. They don't want to be called crazy. So you ask the classic Roman question, legal question, cui bono, who benefits? The people who make the diagnosis. Psychiatry should actually go into government, that politicians should listen to psychiatrists. Psychiatrists should be in every parliament and should direct and monitor political activities. In iets meer dan een eeuw tijd heeft de psychiatrie op wereldwijde schaal de samenleving geïnfiltreerd. En dat is geen toeval. People aren't aware that in 1940 a prominent British psychiatrist, Colonel J.R. Rees, addressed the National Council on Mental Hygiene and set the agenda for psychiatry for the next 60 years. Since then, psychiatrists have been given authority in nearly every sector of our society, with tragic results. We must aim to make it permeate every educational activity in our national life. Public life, politics and industry, should all of them be within our sphere of influence. We have made a useful attack upon a number of professions. The two easiest of them, naturally, are the teaching profession and the church. The most difficult are law and medicine. Psychiater G. Brock Chisholm, collega van Rees, medeoprichter van de World Federation for Mental Health, breidde het psychiatrische plan later uit. To achieve world government, it is necessary to remove from the minds of men their individualism, loyalty to family traditions, national patriotism and religious dogmas. Om hun allesomvattende plan te verwezenlijken, overtuigden Amerikaanse psychiaters het Amerikaanse congres ervan dat geestesziekten een nationale bedreiging vormden en dat alleen zij deze met een enorme toename aan financiën konden oplossen. En zo begonnen de massale Amerikaanse overheidsuitgaven voor psychiatrisch onderzoek, die van $1 miljoen per jaar in 1946 zijn toegenomen tot $1,4 miljard vandaag de dag. Een toename van meer dan 139.000%. En terwijl de invloed van de psychiatrie zich over Amerika verspreidde ze zich ook over de wereld. Achter elke wereldcrisis ontdek je de activiteiten van de psychiatrie. Voorbeeld. De Servische psychiater Jovan Raskovic, die de etnische zuivering van Kroaten en moslims eiste vanwege zijn stellige geloof in hun raciale inferioriteit. Het gevolg. Bosnië in de jaren 90, waar Raskovic collega psychiater Radovan Karadzic en minister-president Slobodan Milosevic concentratiekampen vestigden. Waar opnieuw massale marteling en verkrachting van en moord op onschuldige mensen plaatsvonden. Een militaire psychiater legde uit hoe het gebeurde. C'est très difficile tuer millions de personnes. C'est très difficile, techniquement difficile. Les Allemands étaient bons techniciens et ils pouvaient seulement 6 millions de Juifs exterminer. Ils massacrent, par exemple, 100 ou 200 de personnes, ou violent 100 femmes et 100 jeunes filles, pour que les autres sont effrayés et échappent. Alors vous avez le terrain pur. Met de 100 jaar oude conditionering van Pavlov gecombineerd met moderne mind control technieken kunnen psychiaters en psychologen normale mensen en zelfs kinderen in massamoordenaars veranderen. You could train them to use firearms indiscriminately. You could train them to shoot people with very little feeling or thought. You could train them to use abusive and brutalizing procedures in order to obtain information with no hesitancy, with no concern. Zo worden terroristen gemaakt. Na 11 september werd Osama bin Laden bestempeld tot het meesterbrein achter de aanvallen. Maar de erkende vertrouwensman en commandant van Al-Qaeda is Ayman al-Zawahiri. In psychologie en farmacologie onderwezen aan de Universiteit van Cairo. En schrijver van het Al-Qaeda trainingshandboek
over het gebruik van psychiatrie als dwangmiddel. En voor het regisseren van de terroristische aanslagen in Madrid verliet Abu Hafiza, een andere Al-Qaeda-agent in het veld, zich op dezelfde technieken om mensen geestelijk te manipuleren. You can implant memories. Memories are potent sources of motivated behavior. If you implant enough memories of specific kinds, you can shape and change the nature of human thinking and feelings. And it was thought to be a kind of ultimate weapon, because what greater weapon could there be than control of the human mind? You can control minds and you can move people around, particularly when you control their lives. It's easier to control their minds. When we look at psychiatry and psychology, social control is the primary agenda. En dat agendapunt wordt op dit moment over de gehele wereld uitgevoerd. Via campagnes voor het screenen van geestelijke gezondheid onder onschuldig klinkende namen als Teen Screen. The national government is actually encouraging it and wanting to test every single kid in our public school system. All children are put under this kind of a test for psychiatric evaluation. A 10-minute test that tells them absolutely nothing. I predict that upwards of 90% of all the people screened will be diagnosed as having a psychiatric disorder, which means that we'll have an entire generation that will be a perfect profit center. De man achter het Teen Screen programma, psychiater David Shaver, consulent voor het Amerikaanse ministerie van Defensie. They're not just screening children to have complete control of the 52 million children in school. They're screening now, and that bill, they will screen their parents, and they will screen all adults in America. The idea of mass screening for mental illness in the American population, run by a government initiative, is one of the scariest ideas I ever heard of. Psychiatry is politics, has always been politics. It is politics pure and simple, because psychiatry was always the application of force against people who don't want to be forced. It's a sad thing, and parents better wake up. Society better wake up, because we're in serious trouble if they don't. Het allesomvattende plan van de psychiatrie om alle sectoren van de samenleving te infiltreren is realiteit aan het worden. We hebben geen epidemie van geestesziekten, we hebben een psychiatrische epidemie. Er kan en moet iets aan gedaan worden. Opgericht in 1969 door de Scientology-kerk, de Citizens Commission on Human Rights onderzoekt en onthult psychiatrische schendingen van mensenrechten. Vanuit hun internationale hoofdkwartier in Los Angeles, Californië, documenteert CCHR de opdringerige en vernietigende praktijken van de psychiatrie en publiceert de bevindingen en maakt ze zo beschikbaar in 15 talen. Meer dan 8 miljoen exemplaren zijn uitgegeven aan professionals in de gezondheidszorg, regeringsambtenaren, onderwijzers en bedrijfsleiders over de gehele wereld. Het hoofdkwartier is ook de plek van de wereldberoemde tentoonstelling Psychiatrie, een industrie van de dood. Met als middelpunt 14 documentaire films laat deze ultramoderne tentoonstelling de geschiedenis van de psychiatrie zien. Vanaf het begin waar de geesteszieken als dieren in kooien gestopt werden, tot het hedendaagse drogeren van mensen in grote hoeveelheden, als de genezing voor verzonnen geestelijke stoornissen. Rondreizende versies van de tentoonstelling bezoeken honderden steden op 5 continenten, om op die manier honderdduizenden bezoekers de duistere waarheid achter de psychiatrie zelf te laten ontdekken. Wat vandaag een wereldwijde mensenrechtenbeweging is, begon meer dan 30 jaar geleden met een gevecht voor de vrijheid van één persoon, Victor Ghiori, onder dwang afgevoerd naar een psychiatrisch ziekenhuis in Pennsylvania. He was interviewed by a psychiatrist who said, "I can't understand a word this man is saying. He's incoherent. Obviously a paranoid schizophrenic. Commit him," which they did. Now,
He wasn't babbling incoherently, he was speaking Hungarian. We filed a lawsuit against the hospital. In the middle of the case, the doctor, who was the head of the hospital, stands up and he says, "We want nothing more to do with Victor Giori." De vrijlating van Victor Giori was de eerste van de duizenden zaken waar CCHR in de hele wereld bij hielp. CCHR challenged involuntary commitment laws throughout the United States and internationally, and what we found was that people were being incarcerated without any legal rights. They had no right to an attorney. They could be drugged, shocked, lobotomized without their consent. Voorbeeld. Australië 1977, waar CCHR een psychiatrisch gebruik met de naam deep sleep behandeling aan de kaak stelde. Patients were being knocked unconscious with a cocktail of barbiturates and other psychiatric drugs, and they were being subjected to electroshock treatment daily, sometimes twice daily, without their knowledge. Deep sleep treatment had led to 48 deaths. Het was CCHR die het onderzocht, naar buiten bracht en meer dan 10 jaar vocht om de deep sleep behandeling uit te bannen. In Zuid-Afrika heeft CCHR psychiatrische werkkampen onthuld waar psychiatrische patiënten werden vastgehouden en gemarteld en vervolgens werden uitgebuit als slavenarbeider. In Italië heeft CCHR samengewerkt met wetgevers en de media en invallen in psychiatrische ziekenhuizen gedaan waar de omstandigheden barbaars waren. En CCHR heeft hun deuren gesloten gekregen. In Japan onthulde CCHR de financiële misdaden van de psychiaters en de ziekenhuizen die de overheid en de belastingbetaler bestolen. De schuldigen werden berecht en de ziekenhuizen gesloten. En in de Verenigde Staten heeft CCHR $1 miljard fraude in de grootste keten van particuliere geestelijke gezondheidsfaciliteiten blootgelegd. 600 federale agenten deden invallen in 20 staten. Een heleboel mensen werden voor het gerecht gedaagd, miljoenen aan boetes opgelegd en de hele keten van corrupte ziekenhuizen ging bankroet en werd permanent gesloten. En achter elke publieke waarschuwing voor psychiatrische middelen die je op dit moment tegenkomt, zit CCHR. CCHR has documented the side effects of these drugs, has taken evidence to the FDA, has gone to Congress, has obtained congressional hearings. It took 13 years before the FDA finally admitted that those drugs can cause suicide and issued black box warnings. We got 9 state laws passed. Following that, it was the introduction of the Child Medication Safety Act in 2004. Alleen al in de afgelopen 3 jaar zijn er meer dan 50 internationale waarschuwingen van medicijnenregulerende instanties geweest die de gevaren van psychiatrische middelen onthullen. History has told us every workable method that could be used to help people who are seriously disturbed, who do need some sort of treatment, has been suppressed and smashed by the vested interests of psychiatry and the pharmaceutical industry. The public's largely been getting their information from the industry that benefits on putting them on psychiatric drugs. It's an advertising campaign. It's not science, it's marketing. CCHR is causing things to change by being champions for a growing number of well-intentioned people who are risking their professional careers to speak up against the abuses of psychiatry. Having that support from a group like this has made a tremendous difference in what I feel personally that I've been able to accomplish. So I think of CCHR as fellow soldiers. I'm unaware of any other organization that does the kind of work that CCHR does, particularly on the scope and the level that they do. CCHR has been very effective at moving the ball down the field. One at a time, one state at a time, one legislator at a time. CCHR has had the resources to be able to teach and have legislators become more aware of what the problem with the psychotropic drugs are. CCHR has researched the issue. When you need the facts, you go to CCHR. Vandaag heeft CCHR meer dan 300 afdelingen in een groot aantal landen over de hele wereld. Waar en wanneer psychiaters dan ook mensenrechten overtreden, CCHR brengt zijn boodschap aan de mensen. Van de Verenigde Staten tot Japan en van Canada tot het Verenigd Koninkrijk houden invloedrijke leden van CCHR optochten om er zeker van te maken dat bescherming en vrijheid van psychiatrische mishandeling bestaat voor iedereen. It's essential that CCHR does their job and gets the support to do their job, because the extent to which they do, the whole vehicle that's out of control about psychiatry gets to be contained and gets to be eliminated. It scares me to think if this doesn't happen. I've seen up close what it's like.
It scares the daylights out of me. You have 100,000 people electroshocked every year. You have 17 million children worldwide taking mind-altering drugs. You have people being involuntarily committed every 75 seconds, and it's all under the guise of mental health. The only way that you're going to get humane treatment into the mental health system is to take psychiatry and the vested interests out of the picture. And only then will you see people truly obtaining mental health. You have two choices. Either you pretend you knew nothing about it, or you do something about it. With knowledge comes responsibility. That's why we're here. That's why people are joining forces with CCHR. Duizenden mensen van iedere geloofsovertuiging en manier van leven hebben zich al aangesloten. CCHR onderzoekt en onthult psychiatrische schendingen van mensenrechten. En zal dat blijven doen, tot de misbruikende en dwingende praktijken ophouden. En iedereen zijn mensenrechten en waardigheid terugkrijgt. Uw hulp is nodig. Vecht met ons mee.